जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानू ए चैनल मु स्वागत करुच्ची। देखंतु बंधुगण आज गोटे मु भल टॉपिक नहीं आसी। जड़े मनीष जो रिटायरमेंट होगी आसूची घर को से बहुत खुशी खुशी आसी थाए, किंतु ता पाखरे घर अच्छी, बैंक बैलेंस अच्छी, सबु किछि अच्छी, किंतु शांति नहीं। शांति मिलिबो कोउठी? आपण माने 60 वर्ष कर्मक्षेत्र रे जेतबळे कर्मक्षेत्र रु अवसर नहीं आसुचंती घर को, आपण पाखरे सबु किछि अच्छी देखुचंती, किंतु शांति नहीं। आपण पुअर मैरेज करि सारिचंती, झीर मैरेज करि सारिचंती, एवं जेतबळे आपण पुओटी बाहरे तार कर्मक्षेत्र को जाउची एवं ता सहित ता पत्नी से मध्य जाउची, ऑटोमेटिक रिटायरमेंट हेकि आसीथिबा लोकटी कौन होची एकला पड़ी जाउची। सेतबेले तांको पुओ निश्चित कहूची जे बापा तमे पळै चलो मो पाखो, किंतु किछि सहारा न थाई सेतिक बेले से लोकटी कौन करुची ना घर बंद करी गाँ छाड़ी से सहर को जाउची, जोटा कि पुओ पाखरे रहिबा। किंतु देखा जाउची समाज रे, जोटा कि आज्ञा मु सत्य घटना मु देखुची जे से लोकटी एतबेले बाहर को जाउची पुओ पाखरे किछि दिन रहि साइला परे 2 मास 4 मास 6 मास से आ शांति रे रहि पारुनी। तार कारण कौन? सेठी सबु अच्छी किंतु शांति नहीं। तार कारण होची जेमिति गाँ ताकू डाकुची, सी जो स्वाधीन सेठी से पाई पारुनी। गोटे घर भितर से बसिकी केते समय टाइम बितेइबो। तेणु करी से लोकटी कौन ना चाहूची मु गाँ को जीवी, से कौन करची बाध्य होई पति पत्नी गाँ को पळै आसुचंती। आसी सारिला परे से बरং हातर दिटा रोषई करी खाउचंती, किंतु से सहर को जीवा को मन बळुना। तार कारण होची से सेठी शांति पाई पनंती, काईना तांको गाँ रे जो परिवेश सेठी मिली पारुनी। गाँ रे जो जिंस सेठी सहर रे उपलब्ध कोठु आसीबा आज्ञा। तेणु करी से लोकटी गाँ को आसिया को बाध्य होची। गाँ रे आसला परे देखंतु आज्ञा शांति बोली कि जिंस मिलिबो किभरी सेटा से खोजुची। देखंतु एतले 60 वर्ष मनीष को हो जाउची, रिटायरमेंट हेकि आसुची, देखिबे किछि ना किछि हेल्थ ओपरे असर पड़ी थाए, जोटे कि कोनोसी ना कोनोसी गोटे रोग आसी थाए देखा जाउची। जोटे कि काहाकू देखिबे डायबिटीज, किए यूरिक एसिड बा कोलेस्ट्रोल कार बढ़ी, किंबा कार देखिबे निहाती थायराइड बढ़ी जाइए। यही टाइप रो जो बीमार प्राय देखा जाए समाज रे एवं देखा भी जाउची। तेणु करी एपटरे हेल्थ को देखिया को होची एवं एपटरे मानसिक अशांति मुंड भितर तांकर भरी रहउची। केना बयस अनुଯାयी बयस तळे धीरे धीरे अतिक्रम करूची बा बढ़ी चलीची, देखिए धीरे धीरे आमको रोग धीरे धीरे प्रवेश करी थाए। तेणु करी आमको बॉडी को एक्टिव करिया फेले आमको निहाती ना निहाती किछि शारीरिक परिश्रम निहाती दरकार। तेणु बंधुगण आपण मॉर्निंग रे उठी 3 ରୁ 4 किलोमीटर चलिबा दरकार, ता सहित तो गोटे घंटा निवेश करिबा दरकार। योग कले आज्ञा निश्चित आमे समस्ते जानू आमे निरोगी रही परिबा। योग गोटे बहुत भल जिनिस। तेणु करी आपण माने गोटे घंटा करंतु एवं 3 ରୁ 4 किलोमीटर मॉर्निंग रे टिके चलाबुला करंतु, देखिबे आपण शरीर सुस्थ रहिबो। ता संगे संगे आपण मानक जो गाँ रे आपण मानकर सांग निहाती थिबे, से सांग मानक सहित सबु बेले आपण समय बितांतु। देखिबे जेतेबेले आपण गपसप तांक सहित करिबे आपणकर मानसिक शांति निश्चित आपण को आसीबो एवं मन भितर जहाँ भी किछि रखिचंती सेगुड़ा सब दूरे दिंतु। देखिए धीरे धीरे आपण मानसिक रोगरू दूरे जिबे
ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ, ସେଠି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ଫୁଲ ଗଛ ହେଇପାରେ ବା ପନିପରିବା ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ଆପଣ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଆକ୍ଟିଭ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଡକ୍ଟର ଆଡଭାଇଜ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସେଇଭଳି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ଅନୁପଯୋଗୀ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରୁଥିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ ବଡିର, ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବା କିଛି ମୋର ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ସୁଖରେ ଆପଣ ଦିନ କଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିପାରେ ଘରକୁ, ଯୋଉଟାକି 6 ମାସ ବର୍ଷରେ ମାସେ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ବା 1.5 ମାସ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସହର ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହେଇଯାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉ ବା ଗାଁର ପରିବେଶ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଗାଁରେ ବିତେଇବାକୁ ହବ। ଆମକୁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ନଜର ରଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ଦୂର ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବନ କଟେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆସିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ। ଆପଣ 60 ବର୍ଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ଆପଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ, ଯୋଉଟାକି 70 ହେଇପାରେ, 80 ହେଇପାରେ, 90 ହେଇପାରେ ବା 100 ହେଇପାରେ, କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ନିହାତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁମିତି କର୍ମ କରିଥାଏ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥିବା, ଆମର କେବେ ବି ଅନିଷ୍ଟ ହବନି। ଅନିଷ୍ଟ ଆମେ କାହାର କରିବାନି କିମ୍ବା ଅନିଷ୍ଟ ଆମର କେବେ ବି ଭଗବାନ କରିବେନି। ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ବା ଜାଣିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।